Dobrodošli. Da li ste ikada osetili kao da vas nevidljiva sila vodi kroz život? Danas istražujemo misteriju sudbine i verovanja u nju. Da li smo zaista gospodari svoje sudbine ili smo samo lutke na koncu kosmičkih sila? Suočeni sa izazovima života, često se pitamo da li je to bilo suđeno da nam se dogodi. Danas istražujemo duboku psihologiju sudbine. Da li se predati ili ne? Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu, večnom razvoju i večno srećnom stvaralaštvu. U ovom klipu predstavljam kratak pregled interpretacije sudbine istorijski. Verovanje u sudbini, naš iskorak napred sa znanjima Boga i još jedan deo slobodan izbor i stvaralaštvo plus tehnologija obaveznog dostizanja cilja. Radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema je treba li prihvatiti svoju sudbinu. Mnogi veruju da je sudbina nešto neizbežno i da se čovjek mora povinovati svakakvim nedaćima i boli. Treba li prihvatiti svoju sudbinu? Naučnici su se pitali da li je sudbina zaista posledica nas samih ili je rezultat nekih većih sila. Šta mislite? Da li treba da prihvatimo ono što nam je sudbina namenila? Slobodna volja ili zapisana sudbina? Koji je pravi put? Da li imamo kontrolu nad svojim životima ili je svaki korak unapred određen? Razmišljajte o tome da li je sudbina nešto što treba slediti ili je bolje verovati u slobodnu volju. Da li smo mi ti koji oblikujemo svoju sudbinu ili je bolje prepustiti je drugima. Pa hajdete sad da vidimo sudbinu istorijski posmatrano ukratko, da vidimo kako se uopšte taj pojam razvijao. Sudbina ima duboke korene u različitim kulturama, religijama i filozofskim sistemima širom sveta. Ovaj koncept se razvijao kroz vekove, odražavajući verovanja i shvatanja različitih civilizacija o univerzumu i ljudskom postojanju. Drevne civilizacije, u mnogim drevnim civilizacijama kao što su Egipat, Grčka i Rim, sudbina je bila viđena kao predodređen put koji kontrolišu bogovi ili kosmičke sile. Na primer, u grčkoj mitologiji Moire ili Sudonosne su bile boginje koje određuju sudbinu svakog pojedinca. Hrišćanstvo i islam. U monoteističkim religijama, kao što su hrišćanstvo i islam, sudbina je često povezana s Božjom voljom. Postoji ideja da Bog ima plan za svaku osobu ili da je sve što se dešava deo Božjeg predodređenja. Pošto mi znamo ko je stvarao religije i kome su religije služile i naravno sve ono što je njima služilo, oni su to stavljali kao da je to Božje predodređenje ili da je to Božji zakon. A vidjet ćemo tokom ovog razmatranja da je Bog svima namenio samo srećan, uspešan život, ispunjen najvećom radošću i da tu nema mesta bukvalno ni za što drugo. Dakle, sudbina nije nešto što je od Boga određeno. Niti je kad bilo, niti će kada biti. Istočne religije, u istočnim religijama poput hinduizma i budizma, koncepti kao što su karma i reinkarnacija igraju ključnu ulogu u oblikovanju sudbine. Ove filozofije uče da su naša sadašnja i buduća iskustva rezultat naših prethodnih postupaka. Pa naravno da oni koji su na vlasti i koji su u najvišim kastama drže počinjeno stanovništvo u čitavoj Indiji. Jednostavno oni slepo veruju da ako su se rodili u toj određenoj kasti, da im je sudbina to namenila i da moraju da trpe. I nalaze se u tom trpnom stanju, žive u neimaštini, bedi, nemaju mogućnost ni za lični razvoj, ni za materijalni razvoj, bukvalno im je sve oduzeto preko te ideologije karme. Filozofija.
Filozofi su se kroz istoriju takođe bavili pitanjem sudbine. Na primjer, u stoičkoj filozofiji sudbina je predstavljena kao logični poredak univerzuma. Sve što se događa je rezultat prirodnih zakona. Moderni pogledi. Sa razvojem nauke i filozofije, koncept sudbine se često posmatra kroz prizmu individualnog izbora i slučajnosti. Mnogi ljudi danas vide sudbinu kao kombinaciju ličnih izbora, nasumičnih događaja i sociokulturnih uticaja. Sudbina dakle ima mnoge interpretacije i značenja, a njen koncept se menja i razvija zavisno od kulturnog, religijskog i filozofskog konteksta. Da mi vidimo kakav je psihološki pogled na sudbinu i utice na mentalni sklop. U psihologiji se sudbina posmatra kroz prizmu naših verovanja i percepcije, znači kroz naše opažanja, a ne kao neizbežni predodređeni plan. Vidite sada nauka, odnosno psihologija otišla dalje. Ona ne priznaje religiju i ne priznaje da je sudbina nešto što je pod moranjem i što čovek mora neizostavno da joj se počini i da se miri sa tom sudbinom, odnosno sud, to vam je kao da ste na bini pa vam neko sudi, a ne znate ni zašto ste tu, ni zbog čega ste tu, samo vam se sudi. Psihologija je odmakla dalje. Ona, vidite, kaže da to nije predodređen plan. Dakle, oni kažu naša verovanja o sudbini mogu imati značajan uticaj na način na koji razmišljamo, osjećamo i ponašamo se. Kada ljudi veruju da je njihov životni put unapred određen ili da sve ima svoj razlog, to može dovesti do rezignacije ili pasivnosti. Čovek tad ne donosi odluke uopšte. Jednostavno se prepusti. I ovo može umanjiti osjećaj lične odgovornosti, smanjiti motivaciju za aktivnim delovanjem jer se veruje da su ishodi već fiksirani, pa Bože moj, zašto bi se onda čovek dalje mučio i nešto stvarao i radio, kad će ga opet sudbina dovesti na nivo sudbinskih predodređenja. S druge strane, verovanje u sudbinu može pružiti utehu i smisao u teškim vremenima, na primjer u situacijama gubitka ili tragedije. Neki ljudi mogu pronaći utehu i ideji da postoji veći plan ili razlog za njihove nevolje. Samo ispunjavajuće proročanstva su fenomen u kojem verovanje ili očekivanje utiču na ishod događaja tako da se proročanstvo na kraju ostvari. To jest naša verovanja i očekivanja mogu oblikovati našu stvarnost. Na primjer, ako osoba veruje da neće uspeti u određenom poduhvatu, ona može često nesvesno delovati na načine koji će dovesti do neuspeha. To može uključivati manjak truda, izbegavanje prilika ili čak sabotiranje sopstvenih napora. S druge strane, pozitivna očekivanja mogu dovesti do samoispunjavajućih proročanstava u pozitivnom smislu. Na primjer, ako neko veruje da je sposoban za postizanje nečega, verovatnije je da će preduzeti potrebne korake i pokazati upornost potrebnu za uspeh. I koji je sada naš zaključak? Razumevanje kako naša verovanja o sudbini i samoispunjavajućim proročanstvima utiču na naš mentalni sklop i ponašanje može biti ključno za lični razvoj i donošenje svesnih odluka u životu. Osvestiti ove aspekte omogućava nam da bolje kontrolišemo naše akcije i usmerimo našu sudbinu u željenom pravcu. Dakle, to kaže psihologija, da mi usmerimo sudbinu u željenom pravcu. Ja pravo da vam kažem, ne bi tu reč ni upotrebljavala, jer to da vam neko sudi, zašto bi bilo ko bilo kome sudio? Kada nas je Bog poslao na zemlju, da živimo slobodan i stvaralački život. I hajdete samo još malo da se osvrnemo na slovensku mitologiju koja je jako zanimljiva. I ja mislim da vi znate da u toj našoj slovenskoj mitologiji je postojala ta priča da kad se dete rodi dolaze 3 suđaje, 3 vile. I onda ove dve govore sve najbolje, a ona treća za biberi i sve najgore. I onda je to bilo verovanje zaista suđaje šta su dosudile detetu za ovaj život i naravno
narod je u to verovao, da ne može pobeći od toga, da se ne može spasti od tih njihovih proročaštva, te suđaje, one su prorokovale kako će dete proći u životu i one su tako određivale i koliko će dana živeti određeni čovek, kako će otići sa ovog sveta, koji će biti ključni momenti u životu, oni negativni, o tome pričam. I narod je toliko verovao u tu priču da su i dočekivali te suđaje sa urednom i čistom kućom. Znači, ta duhovna bića su tako dočekivana. I majka i dete su bile isto u obavezi da to veče kad dolaze suđaje po tom narodnom verovanju da se obuku u čisto i da čekaju da njima neko sudi. Zamislite vi to, i narod je u to verovao. I plus je kao ostavljao hranu i piće da bi te suđaje mogle da se posluže, jer kako oni kažu, posle napornog puta, jer ko zna odakle su došli i kome su pre toga dosuđivale sudbinu, pa sad eto da ima da se posluže. I narod je verovao u te stupidarije. A kada se u to veruje, onda to postaje život. Jer ono u što čovek veruje, to mu se realnosti i dešava. E sad, kad vi pogledate šta je sudbina po narodnom verovanju, to je sila koja određuje život svakom pojedincu i navodno od toga niko ne može da umakne. Sudbina, znate već, određeni su ti najvažniji događaji u životu, uključujući i te najnegativnije stvari i najpozitivnije i datum odlaska sa ovog sveta. Dakle, to je ono što je narod smatrao da mu je dosuđeno, a ono što je želeo, a nije ostvario u životu, smatrali su ljudi da im to nije ni suđeno. I tako su u stvari oni se odricali od svojih želja i ispunjavanja svojih ciljeva. I sad, ako vi pogledate dalje, postoje znači i filozofska tumačenja, sudbine, pa onda imamo i astrologije koji takođe nam govore kako je raspored zvezda u vreme rođenja određuje sudbinu deteta, pa onda imate da neko čita sudbinu sa dlanova, neko tumači sudbinu preko snova. Uglavnom postoji još nešto kao ekstrem, a to je kada neko baš toliko duboko veruje u nepromenjivost sudbine, to se naziva fatalizam. E sad, ja bih drugu reč za to primenila, to je za mene lenjizam. Znači ono, lenjost neopevana da neko neće da se sjedini sa Bogom i sa svojom dušom i da sve preokrene u stranu dobra, jer najlakše je reći to je sudbina, eto šta ja tu mogu i onda pasivno životariti. A u stvari je najlepši aktivan život, sjedinjen sa Bogom, život koji će nas voditi svakim danom u sve veću i veću radost zato što smo mi pomoćnici Boga na zemlji. Znači mi smo dobili nova znanja od doktora Grabovoja gde on kaže da treba da naučimo da upravljamo kao što upravlja sam Bog i da svi naši ciljevi dostižu rezultat 100%, ako upravljamo po tehnologijama nove svesti. Pa hajdete da krenemo i to da radimo. Šta je sada bitno? Zašto mi koristimo tehnologije nove svesti? Pa oslobađamo se ograničenja, oslobađamo se sudbine, oslobađamo se onoga što nam je neko rekao, nemoj slučajno da pokušaš nešto, ti to ne možeš, to ti nije sudbina namenila. To nije tačno. Nama je Bog svima namenio uspeh, sreću, radost. Dakle, mi stvaramo svoj jedinstven put koji nas vodi ka autentičnom životu. I sad imamo ta znanja da budemo autentični, da budemo ujedinjeni sa Bogom, da imamo svoje stvaralaštvo koji nas vodi putem obilja.
Evo prva tehnologija. Izdvojite sopstvenu ličnost u obliku manje sfere i tu sferu stavite u strukturu Božjih zadataka. A struktura Božjih zadataka je jedna veća sfera srebrno-bele boje. I spojite svoju ličnost sa strukturom Božjih zadataka. Osvetlite tu sferu, dakle ujedinjenu sferu, kada ste spojili sopstvenu ličnost i strukturu Božjih zadataka i gledajte kako belo-srebrna svetlost ide ka vama. Jer u strukturi Božjih zadataka nema nikakve sudbine, nema nikakve karme, nema ničega od toga. Patnje, bede, muke, bolesti, starenja, odlazaka, ratova, neimaštine, toga nema. U strukturi Božjih zadataka je sve ljubav, sreća i radost. I mi se sad svi vraćamo u tu prvobitnu matricu Boga. Dakle, gledate kako svetlost iz ove sfere ide na vaše telo. I ovo možete da radite kad idete tokom dana, obavljate bilo koje poslove ili čekate u banci, u pošti, idete u trgovinu, možda i dok vozite auto. Ovo sve možete da radite, ali ove se tehnologije ne rade sa izmenjenim stanjima svesti, nego sa uobičajenim stanjima svesti. Nemojte dozvoliti da vam misli lutaju tamo amo, nego ih usmerite na stvaralaštvo i na upravljanje. Naravno, vi sa vaše linije života možete skinuti sve te sudbinske zapise koji su dali gospodari karme, oni nisu poslanici Boga nikakvi, znači to su sile tame, skinuti svu sudbinu iz svih reinkarnacija sa svoje linije života, uraditi ovu tehnologiju, sopstvenu ličnost u obliku manje sfere, sjediniti sa strukturom Božjih zadataka i gledati kako svetlost ide na vas i onda odredite da je svaki vaš događaj ima obaveznost izvršenja. Vi dostižete dejstvo Boga, a to je večni razvoj. I uvek se setite da ste vi pomoćnici Boga na zemlji. Vi, ja i svaki drugi čovek koji radi ove tehnologije. Dakle, svaki vaš događaj, svaki vaš cilj, svaki vaš zadatak, sve što radite, obavezno recite da se to obavezno izvršava. Jer onda radite kao što radi Bog. I kad radite obaveznost izvršenja, to je uvek večni razvoj. Dakle, ako nekog iseljujete ili sebe, kažete da bude zdrav, ali da bude večno zdrav. I da se njegovo zdravlje večno razvija. Ako, recimo, radite na poboljšanju finansija, dakle da svi imaju dobre finansije, pa i vi, i u večnom razvoju da svi imaju obilje, jer u večnom razvoju neće biti finansija, novo će nestati i samo će postojati obilje. Dakle, uvek radite za večni razvoj, jer u večnom razvoju je program Boga. U konačnom razvoju je program tamnih sila. Zato je njima u interesu da nas vrte kroz reinkarnacije, da se mi ne sjećamo ko smo i šta smo bili, da nam stalno uzimaju energiju, da nas vrte kroz muku, bedu, patnju, boleščine i tako dalje. To nije program Boga. Program Boga je biti ujedinjen sa Bogom i stvarati za večnost. Znači, vraćamo se u primarnu matricu Boga, da telo učinimo zdravim, da ga održavamo zdravim, da se podmlađujemo, da večno stvaramo, da vratimo onu vitalnu mladalačku energiju i da napunimo kolektivnu svest ovim znanjima. Čim je napunimo, ovo će se proširiti onda velikom brzinom, bukvalno na sve postojeće. Dakle, uvek imajte u svesti da radimo za makrospasenje svih i za večni razvoj svih. Dakle, možete raditi, kao što sam vam rekla, 3 tehnologije, liniju života, ovu ličnost da stavite u strukturu Božjih zadataka i obaveznost izvršenja svakog vašeg događaja. Nema sudbine koje će vama reći, ti to ne možeš da ostvariš jer nisi iz te i te kaste u Indiji ili u Srbiji nisi iz tog i tog sloja visokog, socijalnog naravno, i ekonomskog i političkog, pa ti to ne možeš to da stvoriš. Znači sve možeš da stvoriš zato što je sa tobom Bog. I mi stvaramo sa te pozicije, Bog je sa nama.
Evo sada i vi imate mogućnost da dublje razmislite o ovim intrigantnim pitanjima. Hoćete li prihvatiti svoju sudbinu ili je trebate menjati odmah? Hvala što ste pogledali ovaj video. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal za više zanimljivih sadržaja. Ako vam se video dopao, lajkujte ga, kliknite na zvonce i komentarišite. Svaki komentar koji napišete je dobrodošao, jer tako svi učimo. Oni koji već imaju određena iskustva pozitivno što se tiče ove oblasti, molim vas napišite na chatu, jer to je od velikog značaja za one koji tek dolaze na naš YouTube kanal i koji postaju upravljači. A treba upravljača da budu što više da bi se kolektivna svest napunila ovim znanjima. Sad imate prijave za obuku. Obuka prva je Duša vodi, uspeh prati, traje 5 meseci. Ima 20 seminara, 29 seminara o duši uživo online, individualni treninzi 1:1, ukupno 21 sesiju i praksu od 105 dana. Mentorski rad sa grupom i pojedinačno. Što se tiče ove prakse od 105 dana, to će ići jednim laganim tempom i to će moći svako da prati. Ne trebate ništa da učite, ne trebate da se pripremate, svaki dan postavljam materijale, lagane za rad i iz tog jednog laganog ritma ulazimo u te potpune rezultate. Tu praksu vodim ja, tako da imat ćete tu i mentorski rad i sa grupom, radit ću i pojedinačno, kome god bude trebala pomoć. To je ta prva obuka gde imate i trenerski rad i mentorski 5 meseci i ova obuka naravno ima sasvim drugačiju cenu od obuka gde imate samo snimljene seminare. Druga obuka je na jednoj platformi Uspeh 100%, imate više od 30 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu. Seminari traju oko sat vremena, imate ogromne bonuse u vrednosti od 2500 eura za uplate do 30.12.2023. po jednoj ceni od 29.000 dinara ili 250 eura. Link za ovu platformu Uspeh 100% vam je ispod ovoga klipa ili idite direktno na naš sajt, tamo ćete naći i moći ćete da pročitate šta ova obuka sadrži. A sadrži puno toga, vidjet ćete i sami. Ne trebate više da plaćate svaki seminar od 130 do 500 eura. Ja sam pripremila 30 kratkih i 10 dugih seminara za ovu platformu, znači za sad 40, ali to će se stalno povećavati i bit će sve veći i veći broj, a vi gledajte od toga šta vama treba za rešenje konkretnih životnih situacija. Neka je vaše telo zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Budite večni, budite srećni. Ako vam trebaju knjige i seminari, pozovite na +381 607 25 29 29.